ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas imamo još jedan install video, ali ovaj je malo drugačiji. Znači, ovaj jedan mod, možda se ne bi čak niti mnogo vas ljudi sjetilo napraviti, ali je dosta je koristan. Znači, prilično će biti jednostavan, može ga svako od vas napraviti. I nalazi se u ovoj kutiji. U redu, eto, skinuli smo ih. Radi se o vjetrobranima za staklo. Ovo su vjetrobrani za normalno Peugeot 206. I sad ćemo to montirati. Ne znam kako, ne znam to još nikad radio. Ali eto. Sad će biti prvi put. Dakle da, ajmo to montirati. Eto, dobili smo kratko uputa, čak i kako to instalirati. Dobili smo i kopče, daju sve što ti treba za to instalirati. Ok, da vidimo. Ok, odmah ću iskoristiti priliku da vam pokažem. Na papiru malo bolje možete shvatiti što treba napraviti. Znači, oni su to objasnili ovako. Skinete zaštitnu foliju, bla bla, pustite prozor, umetnite ga unutra. I zatim dok je on umetnut unutra stavljate ove kopčice. Ovdje baš možete vidjeti kako ih treba okrenuti. Znači, onaj zubić ide s unutarnje strane auta i ovo ide s vanjske. U redu, eto. Jedna strana je završena, prilično jednostavno je. Znači, objasnit ću za vas tako da se niti ne mučite. Imate vizir, umetnite ga u gore, u poziciju. Nakon toga imate ove male metalne kopčice. I sad te male metalne kopčice samo morate zagurat unutra, između prostora gdje ide prozor i on. Ovaj mali zarez na kopči treba biti s unutarnje strane, znači da on ide ovako unutra. Tak. I onda je to poprilično čvrsto. Ne može odletit. O, čeće fokus danas. Ne može odletit. Dosta super. U redu, kupili smo sveće koje smo napravili. Ova strana je montirana. I sad možemo preći na drugu stranu. Ključevi, ok, to su. Windows down. Tako da, to će biti dosta ok mod. Znači, kruzate lijepo u autu. Toplo vam je, otvorite si prozor lijepo. Vjetar vam ne uništi frizuricu. Dosta nice. Tako da ništa, eto, ajmo instalirati drugu stranu.
Eto, montirano. Kako vam se čini? Ne izgleda poprilično ok. Vidjet ćemo još kako će to funkcionirati. U vožnji i slično. Ali da, proizvode ih MP Pro. Imate ovdje internet stranicu, ali bacit ću ja i link dolje u opis, tako da ih možete sami naručiti za svoj auto. Imaju ih stvarno za jako puno automobila, trebali biti reći za svoj, tako da nije problem. Mislim da će ovo biti poprilično dobro jer, ne znam, sviđa mi se kako moje auto zvuči i obožavam se voziti ljeti sa otvorenim prozorima, tako da kogod voli čuti svoj zvuk automobila dok se vozi ljeti, ovo je idealna stvar za njega, možeš imati otvorene prozore, neće ti puhat za vratom. Super mod. Super mod. Sviđa mi se kako izgleda sveukupno. Ovaj fokus danas je nevjerojatan. Da, eto. Malo su zatemljeniji nego pravo staklo. Što je pored meni čak i fora jer stradnje stakla su mi zatamljene, tako da daje neku zanimljivu vibru. I eto, to je bilo to za ovaj video. Hvala svima što ste gledali. Bacite like ako vam se sviđa viziri. Ako vam se sviđa viziri, svejedno bacite like jer sviđa ovaj auto. Tako da, hvala svima. Eto, prošli smo 1000 subscribera. Hvala vam puno jer da, nema vas koji ste se pretplatili, onda ne bi bilo toga. Tako da, hvala vam i vidimo se u sljedećem vlogu. I do onda, peace!